कार्यक्रम आरंभ करुचु तेणु से आमर बाण फुटा टी मांदा रोचे भाई मैंने दयाकोरी टे क्षमा करेंगे। बाण अच्छी किंतु बहुत दूर से जेहेतु फुटा जाऊँगी से अंधार भितर से फुटे पारना तेणु बर्तमान आमर मुख्य अतिथि श्रीजुक्त अगस्ती बेहेरा रावणर बाण संयोग कर अग्नि संयोग करने जाऊँगी तेणु समस्ते जोरदार कबल ताली स्वागत कर आनंद जोरदार करो ताली।
ଫୁଟାଉ ନାହିଁ। ଗଛ ବାଣ ଯଦି ଅଛି ବନ୍ଦ କର। କେବଳ ତୋପ ଆଉ ଫୁଲ ବାଣ ଫୁଟାଅ। ଜଲ୍ଦି ସାର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମର ବାଣ ସାର। ଚକିରି ବାଣ ଫୁଟୁନି କଣ? ଫୁଟାଅ ଫୁଟାଅ, ଗଛ ବାଣ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟାଅ। ବାଣ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟାଅ। ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫୁଟାଅ। জলদি গছ বাণ লাগা, জলদি। এ বর্ষ রাবণ পড়িকি পুরা ধ্বংস, পুরা ধ্বংস।